Sawa boy ho ban de akwasa de aba na no pay so amaya da so tenkwam na moje de emu afusane a ya adom bi na asom so menu mienu ya adom say Yesu Kristo nyamaye na de na asem na ne yebo ho dawuro Erade enhira mu nyina na no pay so munu aba Mary na munu na di enhia mu no tawo Blessed Radio wo UK Erade enhira mu nyina ene ye be kasa afa carnal way of serving God carnal way sa what the honam suma urade a nya de so be hu urade ani monyam da no kora na meka kire wo no sa what the honam pa sa obedi honam we say yachi ado honam no e de asoma sa for urade a urade ani monyam da no kora pa na meka kire wo no nya de se obehu urade ani monyam obedo body no o ya fast na wo dwene body no ho o ya fast na wo dwene body no ho a nya de se obehu urade ani monyam da because 34 no man no omo honam no asuafo dum yenu aye kunkum wo ma omutimi nya heaven koye no o man no honam no praise the Lord tu be Kristonia sa wo do honam we say ya untumi enter heaven ti Yesu Kristo kan ho asem kire asuafo no o so obi odo ne kra ne be firi ne nsa na de minti wo hwede ne kra no be sanya na de abiem enti yemfa honam ensom asafo urade sa wo de honam esom asafo urade a menua unhu nyame ni onyam da na hiniye no so ebebo enkwagye so bebo nti Paul kan say no 2 Timothy chapter 4 verse 7 o so akopa no mako American matugide no makura de aka me ho ne nkwa botire awrade otemu afo de be ma me no praise the Lord akopa no mako American matugide no makura hallelujah me no wo bompaye o so hene ena no peye da wase eni onyam nka wasafo urade ye hyewa ni onyam wuti wa yeyie mu abofo do matwa ho ahia wasam ni oja no wanu asam so ntwamu da biara da watwere wanu asam o Matthew 24 verse 35 so osuri asase betwama ko na wonsam pa de ebi ntwamu da obi ni soro tumi bi ni soro asase so betima da no wasam ani da esansa wasam entwamu da bua ya won konkuru betena wagom bedi hene yada wasi wo Yesu Kristo di nti amen. Oya himoyi oya ramwera minim nidi oni Jesus misi oya himoyi oya ramwera anopai minim nidi oni Jesus misi minim nidi oni Jesus Ayamparo yenim nidino oni Jesus oya imoyi oya ramwera minim nidi oni Jesus misi yenim nidino oni Jesus ayamparo yenim nidino oni Jesus oya imoyi oya ramwera minim nidi oni Jesus oya imoyi oya ramwera anopai minim nidi oni Jesus misi yenim nidi no oni Jesus ayamparo yenim nidi oni Jesus ya frano sayo oya imoyi oya ramwera minim nidi oni Jesus oya imoyi oya ramwera minim nidi oni Jesus oya himo hino oya awuramu awurade yebrani esha ye hra asem bi Romans chapter 8 verse 5 Romans chapter 8 verse 5 hallelujah obaso na wa share message no awurade enhira mu nyina Romans 8 verse 5 o say na wana wonam honam fam dwene honam mu de na wana wonam honhum de dwene honhum mu de na honam adwene ye owuo
Praise the Lord. Wana wanam honam fam adwene honam mu de. Na wana wanam honhom de mu adwene honhom mu de. Dwene saa asem hu mprenu. So obi nam honam fam a oyete ase awuo. The body ne de wakoba o but honhom no wawu. Because they honam betre no no oye de oye. O se wana wanam honam fam odwene honam mu de. Na wana wanam honhom de mu dwene honhom mu de. Yaka so obi nam honam fam a oho. Fasting a onye bi awrade asem a onsua. De ne de ya ankasa ya adwuma sika. Ahunya de oba wala oba wo ma. Eno nko ana eye de. Won nipa eno nko ana wodwene ho. Enti obi nam honam fam a onwene nyame asem ho. O priti ana ne boa ya de afu. Na obi nam honhom de mu a odwene kwan abefa so obeye fasting. Odwene kwan abefa so obesua awrade asem. Odwene kwan abefa so a dane dan nyino betutu na nanam aye de asitene ni mu. Praise the Lord. Enti no wana wanam honam fam dwene honam mu de. Na wana wanam honhom mu de mu no odwene kwan obefa so obeyi akra ma awurade. Na obi nam honam fam a ho se wa preach di nipa banyame fie so a obetimi ayi nipa no ama nipa na sa ko wiase. Esan se wanam honam fam odwene honam mu de akayo anytime and so chen. Praise the Lord. Na wana wanam honhom de dwene honhom mu de. Na honam adwene ye owuo. Praise the Lord. Na honhom adwene ye nkwane asomdwie. Efisa honam adwene ye nitan nyankopon. Na mfa no ho nhye nyankopon mra na se na empo entumi. Obaya se obebotene na ebra zo ntimi. Esan se wo hye ne body ne sa wo se minti ma ye fasting ma me body mfon o. Because odwene kon obefa so obesra body nam na ye na ha but kra na nkasa e kwa awrade nchen na dani skeleton onwene ho. Praise the Lord. Wana wanam honam fam no odwene honam mu de. Odwene honam mu de. Odwene honam mu de me to aso 7 no. Efisa honam adwene ye ni ten nyankopon na mfa no ho nhye nyankopon mra na se na empo entumi. Na wana wo honam no ntumi nso nyankopon ani. Hallelujah. So obi ne honam asuma safo awrade a ade pa so beso awrade ani. Praise the Lord. Wana wanam honam fam no oye ni tan nyankopon awrade asamba no oni ni di asie. Ana nyamsom ye nimdiye. Ena sa ata na minim nimdiye. Se nyamsom ankasa ye nimdiye o eye nibie. When ka kire wo Romans chapter 14 verse 20 na was here aduane ntin se nyankopon adwuma. Fasting wonye bi awrade Yesu Kristo ababa ye fasting ni nyina ye de ama no enti no odwene body ne ho maybe me yes to says 1 week e wo sunwa abonte so lady bi hia bo se ma me de na woje wa force unim onu odwene body ne ho o me ne ba bi akra na be de ebeda o se aduane ntin se nyankopon adwuma edu Revelation 2 verse 10 na wo se nsura man ye bia wo behu na hwe wo honam de nipa begu afiase o honam de nipa ebegu afiase. Another parody asem na eba no the carnal way of serving God na adorson honam nya be somo no adorson ba besia be she minute skirt akwa asori a enya naniwu. Praise the Lord. Enya naniwu. Oso honam de nipa be de ebegu afiase. Me to aso verse 9 no na mo de mu ni honam ose na mo de mu ni honam mu wona wosom awurade wosom honhom ne nokura mu no woni honam mu. Enti wa John chapter 4 verse 23 na Yesu Kristo kan sam subura ni ba no wose bra ne reba na duru se no kura sorefo no oba be sore agya no wo honhom ane nokura mu. Na tira se satam no na ye kana we serving God na ye honam nya mesom. Praise the Lord. Ose na mo de mu ni honam mu na mo wo honhom mu na so je se nyankopon honhom ti mu enti se obetimi asom awurade wo honhom ne nokura mu anan atutu wanam wasitene ni mu a je se awurade honhom ti mu nye hele baba fo ni bio o kan hele baba so na oni so o kan hele baba na ni suba ni o crazy na onam ni suba anye. Praise the Lord. Na mo de mo ni honam mu na mo wa honhom mu na so je se nyankopon honhom ye dai ati wo mu je se awurade honhom ye dai ati wo mu awurade honhom ba obi so a wonya wodwo awurade honhom ba obi so a wosura safo awurade odi ni nua ho tora oke odi obi ho tora odwene ho.
na so obi ne Kristo honhom a onya ne dia hallelujah dia honhom na e control wo wiase mu ye wo honhom bebre na wo wiase mu adan ana ade honam so masafo urade wo so obi ne Kristo honhom a onya ne dia honhom be na e control wo sister a wo mu nipa bia wo wiase bra honhom be na e control wo ma me papa honhom be na e control wo wiye bre mu osofo kura gina wani mpiri chichira wo fa ne adwuma wo mu ne se wo ye nipa honhom be na e control wo mu nipa bia no honhom be na e control wo to awurade asem ato akere wo di wo yi ni nkuto ne samna e bebre mu awurade asem bebre fa awurade asem nya hu on fa awurade asem anya hwe na so osin na se Kristo wo mu a boni nti nipa bia na wudie na so tene ne nti honhom no wonkwa na se bi onya ne Yesu Kristo firi awufuom ne honhom timu mu a da di akiro benya no eti se woti asema honam ne se da wo beka wo sa gu bo no wo be ya mmobo ye benya ne do akoto ojakadie nim esanse wo se Kristo honhom no anti mu a da di akiro onya ne wo utimi ko asore susu ntimi ne Awurade ntonsa nya da anidi untimi ne Awurade ntonsa anidi oti asema honam ena no pay me Awurade nkasa nche wanante honam mu ache erenche na Yesu Kristo aba o awie ye bremu ne ye wo no me to aso verse 12 no wo se enti afa anuano manya honam ne ye de ne ka ne atena se wo honam fam sa woti ase wo honam fam a ubewu praise the Lord sa woti ase wo honam fam wo so de ba hwe body we di asoma Awurade a enkwagye ye be bow sister ubasha body we di asoma Awurade a enkwagye e bebo to Romans 14:17 na osin Yakobon ni enya didie ne nom na emomo ye honkonkurum ani gye utimi so obi kwa asore so no nyame honkonkurum ani gye no woni bi ode honam ote wosa no otonko no asore no abafie etanza honam na ode soma Awurade na ya asore de start awia enti ne wankɔ ne wani di a obabafie anajo ode honam na soma safo Awurade Yakobon ahini enya didie ne nom o na emomo ye honkonkurum ani gye Yakobon ahini enya didie na tetefo no dade wonani ya de ato so tetefo no soma Awurade wo honhom ne nokuramu o soma Awurade wo honhom ne nokuramu nti ye Galatians chapter 5 verse Galatians chapter 5 verse 16 no wose honhom ne onipa su so obi na honhom mu a Awurade Yesu Kristo hu no na oyi ne ho adi ade kire no na obi na honam mu a wada naked e wa Awurade ani wose na mesemo nante honhom na mo weni honam akono achi na honam kodo tia honhom na honhom tia honam na no ma mienu nhia na monya no ma mope na se honhom ne de honam na mu ni mrase obi a wodi ne ho so no onam honam mu obi an control no onam honam mu ukoka obayaw ukoka obedi watantade boni yakoso wiase aweye bremu wose na mesemo nante honhom mo rene honam akono achi na honam kodo tia honhom tia honam na no ma mienu nhia na monya no ma mo pena se honhom de wonama nyade se woni wo mrase da honhom de obi nama oni mrase na honam nyuma ne da di pefe ene adwamammo nipa no honam de ne nama ho o wasafuni mo se emema nyina ye engage wasafuni mo because wasafuni mo no o mo nware bi wo ho nti o mo ko ware bi wo abonten na o mo de na ba enti na de na mempe obi ne nhyehyɛ ho adwamammo obi kunu no oje no obi yire ano wa sinkete se obaji nipa no adwamammo efindiyo so obi yire no wa boneto eye findiyo se wo de wa no fa o yire oba eba eye findiyo esanse wa no wakun hunhum a wo mu wakun no o de wa no e de fa o yire eye findiyo o yire buunsa o semene ne beda eye findiyo Leviticus 18 verse 19 na wase enko ba ne nsabuo mu no ne hontie no oyire no wase enko no honko yina dagya so ena me de ma me ena me de me ho ba mi ntini ma me no wonna eye findiyo honam na de wonnam bra honam ena de wonnam efin akohie sa honam de obi na ma oye koshini onum guinness onum bia onum jinse opemu bitters just a yi ama efindi yo akohie abosonsom
owia na okwa so no san nam nuro so abosonsom uye obefira nsu abodua odo akono di odo antanya masene awurade asem abosonsom adutuo obetimi de aduru ahye fom obetimi de nadoa no de ahyehye fom se kotia so ode ayanya nkama de adutuo otan onya no hwe no obet otan wo ewo wakomam bible se sa niam aye yebobo so nyina ye honam su na entimi sa nkofo no sa nkofo no mo ya sa niam we no omuntimi nsi nyankopon ahenie ni otan akayo onu obi ya akawo asafuni o so okwa awurade adidie onu obi ya akawo asafuni enso okwa awurade adidie akayo ahoya punya ade ana ni bra no eba wale na oka kire ne se me baba ware o ngbohu na osi yo mate nyame moa o eya ne ja obenya na ka bra na disuja ahoya abufu fafo ntimi nya nyankopon ahenie no bible so yema ya bufu ma ya wia nya de enkoto ya bufu so obi de honam so awurade a da bia na ne buofu ona so no obi wa manso abufu aprapre opre ne namnuro so kunsun owura hihye ni pantam papa mu anytime otani nua den ensa bro otwa bi didi oye eda oye sofo no ono nsa owia no wode apiriti na okoba te se de honhum bi na de ne ye adwuma wabo ana ogina ho no ti nyame nkonkunu entimi nya adwuma wo asafonim 2:50 na verse 1 na wase awurade nsanye ti akanso wodi na sum nya durare nti asem momu yo na manu mu nim nyankopon tamotwe mo boni akata na ni afiri hu anti wanya de ontie mo boni no akata ne ho akata na ni akata boni akata na ni afiri hu wontie mo sansa na so bua ma tene na efo mpaibo ti first Peter 3:12 na wase awurade ni wo na wotene so na so bua ma wo mpaibo se wode obi ne honam so awurade a ho ade so obe ehunu nyakopani monya ade se trosam no obehunu emu no kure turodo no ohunu ensa bro agobone ne de tete saa obi yira no abone to agobone yenum na mebo mkoko se de mebo mkoko kane no se wona wo yesa no mari nya nyankopon ahenie no eti se honam de wonam na sa ne ma we se wo ya bia wonam wiase mu na sa wo de ato ho so ye kristoni na sa ne ma we se ye hu bi wo mu a unya qualify say ye flow man of God unya qualify say ye flow so ye kristoni so wona wo yesa no mari nya nyankopon ahenie no Tiwa Mark 7:21 na wase woni pa wakoma mu na adwonbone firi ba ayere fa sama wudisam adwaman sam ne akoro no sam eniama wa nyina firi nipa akoma oso se nyamsom wa akoma ene yama ni nyina mom nyini ebra woti ase die sese yiyim uba nyina yeminu ba hye so aye hye ndiye rasem bi of 1 Timothy yesu Paul catchile Timothy obra Paul for Timothy di ya ne ba no o catchile no say minim say wonana e di Eunice wonana di Eunice na wonana wo ma me di Eunice na wonana di wonana di Eunice na wo ma me so di Louis wo ma me di Louis nti minim say santete ye na mo di atete wo nyamesum mu no minim say wadi so na nso entie wona nansesam no obi wo hon ma brewa bi woni fie obasua awurade asem ananti awurade asem wo honhom ne kuremu no da bia oni abrewa ne te ho na toro da bia abrewa obi ai ni wei ena obi ai ni wei ya mani poso sua wade nena na di Louis ena ne ma me de Eunice ya rasem bi wo 1 Timothy chapter 4 verse 7 o se abrobo pa ho futuo abrabo pa ayesase ye bone wiase mu no ho futuo niye Paul catchile Timothy say me de manya wi o mirika no matugide no makura enti wona wo ba be de akire ti ye de na ye nam ensuro na emom no 7 wo se mere wana nsesem huhuo ni de egu na bonyam sompa no ho moden na honam fam mu moden mo ho faso de ensua honam fam mu moden mo ana asori ko swimming pool asore ye afini nyina ye kosia obaabi ye kosumi maame panmu a wo wokuno no wa sheskini na woni ho ye de asisim no de suimi na be ma bitana ne bitana ti wo se wona mfa mu mode ensua
ensua ena Paul catch Timothy no na nyame sompa wo mfaso ade nyina mu na wankwa a wo ni de areba no ho bohye eye no kwasem asesa wo je kra yenti na ye adwuma bre ye na pray ye efisa ye de ne ato Nyankopɔn te asefo a oye nipa nyina wura ni titire na jirifo na je nkwa no so hallelujah obi aye adwuma na to ho hwe ye no wafa honam ansa no ana wanka sa tam na meni anibie tense ne manya anibie hwe ye ana wafa honam ansa no ye no wafa honam ansa no osembre wana nsesem huhuo ne de egu na bonya me sompa ho mode honam fa ho mode mo fa so bia ni so honam mo mode mo obetima boa wo nua e de na ko heaven obetima tu nua bifo anya honam mo na emo awurade asem so na benam de atu nefo ama na sakira firi na kwambone so na wansom awurade wo honam mu wansom awurade e wo honam mu hallelujah. To your Philippians now. Philippians chapter 3 verse 14 no. Mfa 15 no. Wase anti mo maye mododo a ye pele nwene saa na se bibi wo ho a modwene no fofora eno so na Nyankopɔn beyi no adi akire mo no. Hallelujah. Anuano munsua me na mo hwe wona wonam saa no. Sade mo wo sensususo no. Na nipa bebre wo ho a manya wo ho asam kan ye na afa me di ni so me ka biom se wo ye Kristo asanua no ho atamfo hallelujah ye wo bebre a o ma ye Yesu Kristo asanua no ho atamfo na tadi sem kura tire se wo ye asanua no ho atamfo di awurade ho few u di wan kasa ho few 2 James 4:4 na wo se wo se ye fo munim se wiase adamfo fa ye otan ye tan Nyankopɔn untimi no awurade sanko do wiase usumoki sadi pirichi chen dawo na sadi pirichi ye chiwade wase me di ni suo me ka biem se bebra fadi na to ho so nanso oya asemua no ho atamfo oya asemua no ho atamfo na wana wase verse 19 no me 18 na nipa bebra wo ho amanya wo ho asam kan ye na me di mi suo no ka biem se oya Kristo asemua no ho atamfo wana wie ye ne wo seye na wanyame ne yefono wate odwene yefono tin wo ti wiase oni onya se wanya bi na wadidi no wabubi okotwa bi wia no obedidi no wada na obi ensa ba na amanfo owi bi ode honam woya semia no watamfo wanya me ne yefono sase so no ma ho na wodwene asase so no ma ho o se na yande yamaya yabuo no wo soro efiri so ho no so na ya charge nkwa wani na Awurade Yesu Kristo a obesatira ye na ho brase ni padua no wo man hu buo na wo he ewo wabro sabi a wasi eye ofi a wasi ade wa wo ma ya wo buo no eye wadwuma bi a wo ye ana ode wo ho atoso hwehwa nkwaje ma wo kra hwehwa suma Awurade wo honhom ne nokura mu wate bra wasi ya ma ya ye buo no wo soro eni asase so bo modin se be ye nkwaje ho adwuma jawi ne nom jai na emwa jai sa wo ajapade bi wo soro wono ma sa wo ma woni ye da esi wono enti Yesu Kristo kan Matthew 6 verse 19 wo se mo hyehyɛ ajapade wo asase so fa akwanwe bo ne na che esai no owifo bubu ko wia na mo hyehyɛ ajapade wo soro mo hyehyɛ ajapade e wo soro me we ajapade wo Kristo mu adomorosua mi tu minka ni moja ni mo tu mino na odia tia mi trisoka edia na me waya ma Kristo me bonidi na ma do misi edia na me waya ma Yesu me bonidi na ma do me weja padi wo Kristo mu adomorosua Midia mitu minto ni moja ni montu mino na odia tia mitri soka misi adia na mewoya ma Yesu
bonidi na ma do me weja padi wo Kristo mu mesi adum roswa mi dia mi to ni moja ni mo to mi no na odia dia mi tisoka mesi adia na bewo ya ma Kristo me bonidi na ma do mesi adia na yewo ya ma Kristo papa me bonidi na ma do me weja padi wo Kristo mu mesi adum roswa mi to ni moja ni mo to mi no na odia tia mi trisoka mesi adia na yawo ya ma Kristo ya be bonidi na ya dono adia na wo adima Kristo dia na wo ayama Kristo sabre ya wotia si na sasa wo obra yie na wo suma wurade wo honhom ne nukuramu wo Hebrews 9:27 na wase da wo mani paso wo prako ewo na chi no atamu da homa wo menua sa atamu bi ani hono ma anki ati wiase mu na ya fa ya ho adi ne na mu wiase ne ya koba atamu da homa wo eniama wo ye bia wa wieye niema wo ye bia e wa wieye o se yama ya ye buo no e wo soro ho soro na ye charge nkwa woni Awurade Yesu Kristo a obesa kire ya na ho brase ni padua wotimi so obi kire obi timi kire se honam we se Awurade nke ye honhom no so obi nam honam mu a ho na ne niema a wo je no onam honam mu a sa na honhom no ote sa na honhom no ote praise the Lord and ye Judah chapter 1:17 asomafo no hye honkom ye de edito ho Judah chapter 1:17 wase asomafo no nkom hye ya kunkum wo mo ya ana o mo hye nkom de ato eti so opesa usuma Awurade a emo obi anfo obi nya o mento o de san dana san wa yo mento abebragu wo de obi yo mento abebragu wo de sofu bi si wani so obi nim ne o reverend obofo mo yo mento abebragu nipa na hwe ase na so wa hwe ase o se asomafo no nkom hye fa Yesu Kristo ya hwesode ose maja anhwaso asiwo maja anhwaso ya de ato se mututuma na monye de ensimi die mu to Philippians 1:27 na wose mo obra bo fata Kristo na sempa no nko wankasa ma ne ko fata sofu bi o wose na adofo monkan sama ye na Awurade Yesu Kristo asomafo aka to ho no se wo ka kire mo se ebra edi akire mu no fedifo beba bedi wona mumu yakono akiri yenum na ode mpapa mu ba honam akiri difo a woni honhom oya honam akiri difo woni honhom enti se wo pese ode obi ya wo mentor for Kristo eya wo mentor nipa na hwe ase aso be hwe ase enti for Kristo eya wo mentor hallelujah wose mon kan sama ye na Awurade Yesu Kristo asomafo na ka to wo se honam akiri difo beba woni honhom o mena de mpapa mu beba sana Romans so na kan Romans 16:17 so kae wo se anuanom mon kare wona wode mpapa mu ba no to sintidua de senkyere wo sua no mon twe won ho firi won ho na wona wote saa ne nsom ye na Awurade Kristo no osom ye yefo no osom Awurade Kristo osom ye Awurade Kristo no onsom o yefo no osom ena no pe Awurade asem na ebai Awurade asem na ebo kokoi hwehwe Kristo yie nantena kwan so onanti wiase ache odo ho ama wiase ache onanti wiase ache praise the Lord and then tamehwanta de boni a ewura nyame fia ano odene tiwe Jeremiah 13:23 bio Bible ne ko Jeremiah 13:22 Jeremiah 13:22 Awurade danadi Jeremiah nkasa kwa oyodifo Awurade frɛ no kra wase Awurade me ntekasa esansa me yabofra ma no nte wase nkasa wo yabofra ewo Jeremiah chapter 1:4 wase nkasa wo yabofra ti Jeremiah kan ye nyina mfiri wono nkasa ne mu o
na mo awurade nkukuru na da na di yede e de kire no ye Jeremiah 13:22 wose na se wose ne wakoma mu se edi enti na ye ni matumi yi a wo mu yo bebre ntia na wo yi watade nhyɛ ase adi uyi wo ama nipa wo handa we e wa asore na ye dan o pompe onofo begu soro e da yere sofo yere ama omanfo ehunu onofo no e na ye dan mpoku ya sisi abontene wose na se wose ne wakoma mu se di enti na ye ni matumi yi a bone enya wo dia na ya bonefo dia na abasua wo so a to yi a wo mu yo bebre ntia na wo yi watade nhyɛ ase adi na wahye wo nantini yawo Ethiopia ni betima sachira na wedie ana so osebo betima sachira na hongonwe unim wasra ho wisuo na ekoso abrochire ekoso wo man Ghana ukoka ese nya preaching ose Ethiopia ni betima sachira na wedie ana osebo betima sachira na ho nwunwe na 1 Timothy chapter 2 verse 9 na wase manshan tade esemfa ani ewu ade ne adwenimutie e manshan tade a ese emfa ani ewu ade ne adwenimutie nke ka wo hu atade be na hyew atade a wo hyew nyina de koto sofu sintidua e da bi wa soro wo no wa gegi ne se wo koyi na boho wo ye agent of Satan hwehwe Kristo yie wonya hu no the way wo de honam asuma urade anya sa na urade akwan sitie o anya sa na urade akwan ye de esitie wo se Ethiopia ni betima sachira na wedie ana wo se bo betima sachira na honwonwe ya na de nipa ni urade asem edi asie sa na odifo Isaiah so ka ho asem e wa Isaiah 45 verse 9 nipa ni urade asem edi asie nipa ni urade anwuma a wabɔ no edi asie Isaiah 45 verse 9 was it the one ne nwonfo ham no chemfrɛ no nuye notebo aka kyerɛ ne nwonfo sɛ adenti na woyɛ me saa adenti na woyɛ me umowira na awurade di ama wo no ompeo wasan de foforo atoa so ebeya nka tutu dada ne gu wo na anka ehye artificial no because ono na yema wo ose na de one ne nwonfo ham no chemfrɛ no nuye na otebo aka kyerɛ ne nwonfo sɛ oroyɛ den ana unyuma no ninsa wate awurade na kan eda na di kyerɛ Isaiah no verse 10 no ose na de aka kyerɛ agya no sɛ de aka kyerɛ na agya sɛ ede na wo yoye na adan na ose na adan na owo me adan na owo me verse 11 na sa awurade Israel kunkun ni ne wonwonfo ne sienie eno ma beba no mummusa me monkyerɛ me de me nwom nsa no nwuma ho hallelujah enso kokan ye obi wo no so otua technology and biology obeka tell say nyesa na awurade ka o se awurade Israel kunkun ni nie de beba no monkyerɛ me de me nye First Peter 3:3 na wase mo mama hyehye de anya honam ani de mesa woni sika hye ne ntade hyem wase ne soso god ntu omuni kunu mo mama hyehye de sa nso na manhye ntade eselfa ani ewu ade anya adwumutie enkeka wo ho sa na ne bo din wo nyame ani onsa wo so da kra na obi ne woda to da ya basa no kire say wo de honam na esuma safo urade wo de honam na esum ye na agye nkwan Yesu Kristo o de honam se awurade Israel kunkun ni no sienie eno ma beba no mu sa me monkyerɛ me de me nwom nsa no adwuma ho ani atatani atoatoa so mora ya kan ya se ne ko awiase awie na ekɔ no menua wo ye Kristo ni ba ma woni na honom to your Proverbs 6:25 na was it ma woni mere na ho ofe na koma mu ma woni mere na ho ofe na koma mu na manenfa na ni so atatanya dai enchew because aya na dwuma bona dwene pollutive asoma so o meyi obi mo o asafu ni mu ho onya na dwe so pe heavy akọ onya na dwene ya de honam suma urade ya de honam na enantim yasi de suma asafu urade osiso obi peso do wiase a nyankopon do nya dai eni ni mu nyankopon do ebi anya dai eni ni mu Sangofo ni nyina omo nsuma le urade Kristo o asore no de waba o keke oba onya na dwene se o pe heaven akọ onya na dwene se o pe heaven ayede e de akọ o se no ma beba no mo nkyere me
Mumusa mensa no adwuma monkyerɛ me de menyo. Monkyerɛ me de menyo. Nti ano na Peter ehunu ya ono so hye ho nkom ya de to asuafo no. 2 Peter 2:14 wo se wo wani a warsa ya hye no ma. Wo ho no obi yire obi kunu wo no opa na ni akyikire no. Na otiti ne nsam. Adwamammo. Wo se wo wani a warsa ya hye no ma. Peter Yesu Kristo ka kire ne say wo so na mesi was masafo asama do apono nyadan. Entimi ntwimfa so no wankasa kwa o. Wankasa kwa. Wo se wo wani a warsa ya ya dai hye no ma. Menu ya woni na ho wate awiye bremu ne ye wo no se wo de honam so awurade wo hu awurade akwan da wo hu awurade akwan da onza wo de honam so awurade to kanfo homeda wo kanfo eda nkasa ten Yesu Kristo din eno na obi hia wo na ka tiro sa han homeda kwasi adafo okojama medan mane mu wabam wo de honam Yesu Kristo moja na be hia gu na agi ni pankwa no wo de wo kanfo da Titus chapter 3 verse 9 na wase nkwase ati ni dia ne mra wo kasakasa de twonwo firi wona wana wa yasa no woti asai o mo crazy o muti asai nti sa wose wo besuma wurade wo honhom ne nukuram na honam ne moja betu agina de a ene ye nkwaje ye bebo pa nkwaje ye bebo ti bra Paul nam Damascus kwan so awurade Yesu Kristo yi ne ho adi kira no wo Galatians 1:16 na wase ebra me fa Kristo no Yesu Kristo ne han to me so me buhwe ye nansa ma ni dida no me so na se musa me kan ho me ne honam ne moja tu agina biem da wo de honam wo ne honam ne moja ne tu agina wo de honam ani moja ne tu agina enipa na akoka wase mate wo ye honam o oba dani awurade asam ne de akere wo esanse wadi candidate ya da kwacho okotu hwehwe Kristo yie ana no peme kanfo Kristo de na ma so obesuma awurade wo honhom ne nukuram obehu nyame ani monyam unhu awurade onse unhu awurade akwan so ni mu yie de wanya na asombo Kristo na wanya no no osombo ma esese wo so ni mu yie esese wo so Kristo mu yie ose no ma beba no mu same monkyera me de menyo mensa no nnwuma ho mensa no nnwuma jamini skirt chewate jani ma wo ya ne basa basa ja kuma ma dwombo ne ne jasisie manso twen na ase wo so no bra jai myan kase myan kan brono no se nipa we pa na okwa asore no nipa we pa na wafanya me no nipa we pa na opirichi no myan ka bi da wo ho myan ka bi da emiyan fa susu da emiyan fa susu eda ya wankofo bi wo ho no mo ya honamufo o mbe jeje wo so ama boni na wudi ubedi ne mo ba sa wudi wani beto awurade Yesu Kristo so na wo fa nipa bi anya o mentor na wudi wani be sia na jenkwa Yesu Kristo so obetire wo na namo na betutu obetutu na namo e da sini die mu ti wo kan sem bi wo Galatians ho no Galatians 5:13 no wo se anuanom adehidie mu na wafra mo aba nanso mo ma adehie no nye okwan ma ohonam na emom momfa odonsonson mo ho adehidie Yesu Kristo abewu ama mo rehye Yesu Kristo abewu ama ani atete Yesu Kristo abewu ama Japan ni batrimi Yesu Kristo abewu ayadan ama ni moja na atibibia ho wose anuanom adehidie mu na wafra ma ba nanso ema adehie na wafra wa ba no ema ne nya honam enhwe body saa nsra ho obi atima wisu ama nanim nyina sai ni padua nyina ne moja nyina hwe ebra duru se yaka no kore nde kirewo sesan wate sesan enya awurade akwan obi ani wo tan wo da so de ba betra radio so atan wo obi ani wo tan wo na mo save ni padua no ni padua Bible say awurade asore dan na wo se na ono so be de obese wo wosi anuanu adehidie mu na wafra maba na nso mo ma adehie ne nye ohonam ma obi timi hwe no honam sa wosi awurade abom yo obom papa waja honhom de na to ho waja ne kra na esese wo fidi na no pawia numere waja ya to ho waja ato ho body no wo som no ti wotiase no ye wufuo
entina romance ne kan ye no wona honam fam no wawu. Praise the Lord. And now no pay what na fi ya che sumnyame wate sumnyame na honto enkwadu ya da so hwehwe Kristo wate wose mo ma ya adwuma bra na waso am ne so anyina no mommra me asafo rade ncha na mema mo home o ya adwuma bra wi de wanante abra sigalet de wanante abra hwehwe Kristo wate bra na tukwan abobi man so anso de no hokọ bom krofo bi a enkrofo no woni honhom kro control wo mo no mo joto saa otimi to packet ba me ensa eye honam hwehwe Kristo Ebredu say for Kristo now confess it. Ebredu. Nti 2 Timothy chapter 2 verse 20 na. Was say afie kase mu ni sika ne dwetane ne no manko. Na nua ne dote so ye da ewo mu bi. Ebi mu ho Yesu Kristo bu wo mu bi so wo so wo mu wo mu. 2 Timothy 2:20. Enti ye won safuni mu wo ho no ma bebre ye wura na ewom. E na bi so ye papa wode wo mo ko heaven. Ose efie kase mu ni sika ne dwetane no manko. Enua ne dote so ye da ewo mu bi. Hwehwe Kristo ye wate won kwa asori akwa asori. Hwehwe asori aka nkwaje se wom na fa ho John John ye fa ho John enya sa ai meti efie sum nyame uni Praise the Lord. Malachi chapter, my last quotation, Malachi chapter 1 verse 6. Ya de honama suma urade ache Ebredu say ye hwehwe ye bofo no honhom ne kuremu wo ye honhom o obi ani wo no de honama suma urade wo hu urade ani onyam da urade ayi ne ho ade akere ne da wo hu ni mo da ya so kura che say onkunkun no wantim mu Malachi chapter 1 verse 6. Wase obadi najani na akwadi mi wurani na sa jani mi amani die wo hen na so wura ne miamisuro yede e wo hen obadi ni jani oba odi najani na akwadi ni wurani onza wa akora wo fie ho no mo pese won tie wasem anso won tie mutie urade asem onfa nya adwuma onfa urade asem anya adwuma. Praise the Lord. Onfa urade asem anya adwuma. Onfa urade asem nya adwuma. Wase obadi na jani na akwadi mi ni wurani na se jani mi a mani die wo adwuma panyin supervisor no adwuma panyin manager no bu no o respect and stand say boso me so ma usika o respect na e chen nyame akwadi ni wurani usuro buroni chen nyame asem buroni law wa hihye no UK hay wa hihye no Britain Canada no di so but Erade asem woni so Erade asem woni so fa nya adwuma nti bra Yesu Kristo na wo preaching falasifo no ba ho falasifo ni nyina ba ho na Yesu Kristo suafo no so ho na Bible say Matthew 15 verse 12 no Bible ma meti ase say suafo no ka kire Yesu Kristo say ai uni se falasifo o ka no kura kire wo ma to won sujudua ato won sujudua na Yesu Kristo ka kire won say munya won o ya ni frafo na ni frafo a kire ni frafo kwa mu nyina hwia mnam na dua bia nya mesuro agya na dua no betu ase ye ti asam ya me kan ato sinti dua na wunya nyame ba na wonkonkron ti wumu na wona wonkonkron ti wumu na waya urade ma no Bible say wumu na ya wumu di adanse say ye Nyankopon ma hwehwe Kristo wate na fa wumu ma no wo say akoa na me amani die wo hen owura na me mesuro e wo hen owura na me mesuro e wo hen akoa na me a obedi na jani akoa di ni wurani na se jani mi amani die wo hen na so wura ne mi a woni musa wurade ye wura adanti na wonpese obesom no adanti na wakanta de boni a kire wakoma mu adwen boni wonu abua wona wusu pese oyi na nase atwede enne bebire pese obeye papa biem wo ye papa na sa bedane wusani ni panen tamase na bedane no me ama bebire pese obeye papa biem Bible se Kristo mra no ehyeyen Kristo do no ehyeyen minu Yesu Kristo nyamba ya ne de wo ye de betua wo kanti koso aye kosoa aye akoa ne mi amani die wo hen wo wura ne mi amani die wo hen usuro paimu usuro wadwuma mu supervisor eten urade
Do you look 6 verse 47 now? Was say Adana mo fra Awurade na mo nya de ma se obi na oba me nche no te ma se me kire mo de ose no. Obi na oba me nche no tie ma nsam no. Me kire mo de oye de ose no. Ya fa ni de ma asafo Awurade ere nche no waba. Ensoma Awurade wo honam mu nya sa wo Awurade ni mo nyam da. Hwehwe Kristo unkwa asori a bo asori a kan kwaje sem wo na fa ahoma no. Fa ahoma Kristo na ere nche na waba. Awurade nhyira wo. Me no wo bɔ mpaye. Ye nyankopon ni abanka se ena no pay ye da wase. Erade wasam na bo yesre wo sem asam nso abapa e wo ye ni paduam. Ni yentime nsom wo honhom ne kuram na ncha na opie wani manyam a ya anye oyera ba ye da wase wo Yesu Kristo din mu. Se wadom aboa yen aka ye ho e wo Jesus Christ din pagya wo manyina wo ti asam iba wanim. Mesra wo sem ma wonante asam mu na tumi bi a tekere won no ensane won emfi won akwambone so e wo Jesus Christ din nti amen. Erade enhyira mu nyina.